أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي محمد المصطفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. الحمد لله ngarihimidiao Mwenyezi Mungu ikao ndeyariumba yarjeli yarilowe Islamu yarinika unono yarinika maisha mema haukanangasi wanono eka mwanadamu hajuha halimba hindu hajuha hundrunge mnono nguzemfiyanga ziraondo harditsena Mtume sallallahu alaihi wasallam hambukana man asbaha mu'afan fi jasadihi aminan fi sirbihi yamliku quta yawmihi faqad u'tiya ad-dunya bihadhafiriha au kama qala alayhi salatu wassalam. Mtume hambukana haina mwanadamu ya juha wotasi ya jiparisa nge mnono nguroze mfia alhamdulillah yasante yake nge mnono aminan fi sirbihi nge harimwa amani na security obahanu yalalao sirbi besho mnapanga memu vwana vahanu vautiti hatunda vahanu alala nge tranquili katurele ya wajimndo mpweshitwa muwe yafe halala tranquili yamliku quta yaumihi ngumiliki emba hindu ya hula usikula ngene masurufu ya hula ngene mba hindu ya jowlo usikula. Mtume sallallahu alayhi wasallam hambokana faqad u'tiya basi haninkiwa khairai dunia bihadhafiriha yabo haninkiwa ye khairi ya duniani ho kamilifu hayo yabo naramba alhamdulillah ibanga sindro ngasindro jebo fundi Mwenyezi Mungu arinike mariziki ya leo rili naramba alhamdulillah aina mrulia bwana alhamdulillah Mwenyezi Mungu harinika imariziki ya leo sonsi pia rili rambe alhamdulillah Mwenyezi Mungu harinika emariziki ya leo rili sonti pia na rabbi alhamdulillah. Mwenyezi Mungu harinika unono zemfiyanga zirao memunga wena diabeti tabunga ngoroze mfiyanga watsura zemfiya memunga wena uwade uparalize mbidi tabunga watsujua hata mbarongo ijiri wewe omdungu omwade tabwezi ungweza sanga we mnono alhamdulillah memunga wejao tabunga wena zemfiyanga zirawo alhamdulillah memunga wena ntasio tabunga we mnono unrwaji ezi ungongizo zinono zinrwaji alhamdulillah amina mfisirbi haina mrungo bahano hagenge tranquili katsulinda wajimro muwe yafe ukansomba nyumbani haho ukansara mwimba lonjuma ya haho reka huajiri reka kujaji zahengo lalo tranquili kutsulinda mraje ure mebunduki yabo yahuwe ufe kawe tranquila remember nyumba haho alhamdulillah yabona rehimide Mwenyezi Mungu babo ngasindro na rehimide Mwenyezi Mungu bayabo ngasindro unro tsimali tsi utajiri tsi milioni tsi mapesa bofu beza urambizo jokanza urambie leo za hedu warjoka uombe juma tsaminga mju veza urambie za hedu wabufundia hevandredia pre 2000 joka uomba surtout yemru jisante mali ne yakujisante mali izo pia ngamjo mwambiano usukwa leo na mkemakini za hedu wayusha umria juendo ye darasa numreishi yendo ya ujisante mali ne utujisante mali ne izo pia tulia uje usheze habari izo leo ujiprogramendo shanga mwanzo sonti pia ranzi rehimidie Mwenyezi Mungu haukamtume hamba ukana man asbaha mu'afan haina mrikao hajuhaji hundunge mnono haundumbendu halusi kuula halala tranquili kati muharati joulo ghafu uhani kwe kheri ya duniani aizo narishukuru Mwenyezi Mungu haina mria wanambi alhamdulillah haukarini kwazi kheri za duniani rejuha wanono rundumbendu rikazabo hanywa jurili kartsulinda mrari werife rejuka mraro habo mlango ju tranquili mrari jeho shamboroni tranquili mrabulemba telefoni yake awe televizo yake awe radio yaishile darasa nge tranquili yonde ila khiri kumtume habari nikiwayo zabari ndini ngabwajanza wahunde unono unu watsonuo
ngabo wajwanza waishezi jirio watu ujua kabo jirio ngabo wajwanza unrembendro wale watu hundra wala la monziani no mabareni ngabo wala lo harimaze pubeli sisi hundu bendurili ngabo wala la harimaze pubeli watu hundra mbamkate wahala na rabbil alhamdulillah wa tukufu ngerjo handi sadaras namtiye alhamdulillah je mu alhamdulillah tiye mu alhamdulillah himida Mwenyezi Mungu bari hundu bendurili ngabo wala la mupare no tsonda bendu yahula zemfianga zeraunga siwonono ngabo watu ujo uramfia wotoramfia bala watu wawade wa corona wanika wandu wasatsena ngosho wade tso usawendiso ene ya duniani wawade tso usawasuli Emirati Dubai bofu zode zitarifa baride zaham ngabo wandu wasulero por Dubai waili wapariso mashinwa wapariso ngona wawade wazingaro balonda hula pita waili yodore por Dubai wapariso waili o Dubai wapariso ngona Egypti tishokana tona mwaze tarifabaru ngabo ya wasuliho aeroporo ngabo habarizi wasazingaro ngabo waswasi ngena katina Sudani Suda tona mwe tarifabari tena Suda ukangabo ya wasuliho aeroporo ngwambe ukangena au katina yabo ya Latif tona mwe tarifabaru ka Faransa waka wailindo wazingaro no wade wa corona tiundule warmwe tarifabaru ka wenjeza kwa ti wailite na Faransa na wojuzi wakawambilwa waili mzima Paris na mzima Bordeaux lewo yinarmwe tarifabaru tudwangalia mwaze tarifabaru tamlo ka Faransa wardi wenjeza wala wazingaro no wade wa corona yani ngoujo hezemfia weto respire mrunge karibu nawe sefini bala sarenge owade sikarja zingaro ni corona na ramba alhamdulillah karja zingaro ni corona ramba alhamdulillah karja zingaro ni wadi mziro tena ramba alhamdulillah karja zingaro ni wadi watna ramba alhamdulillah kamba alhamdulillah bango shondungwa zingaro ni mabwadi madziro ngabo walona mgravu rahanasi ngabo tonda mbahindu wa hala nosi zingari lao rijua alhamdulillah karja mbilo karzingaro ni wadi fulani mziro alhamdulillah kamba alhamdulillah watukufu na rishukuru Mwenyezi Mungu rambi alhamdulillah tena rambi alhamdulillah Raditsena rambi alhamdulillah watukufu rahara janjio harmwe darasa tika hanza rishukuri Mwenyezi Mungu ba utsambi ukare kutsitajiri abo kutsuhimida Mungu ngartunjo harmwe za habari zake dua heju marizi jua basa tenangizo important mrabe za partager video ya leo esheleba maudu kabatsi darasa e video ya leo nganzumra ishilie leo maudu jeudi uje wishilie tena na ujiprograme dua hevandreti banga mondongorojoka uzamba banu zanza uzijue uziprepare ujulizo wanzani waho ujulizo wananyuho wazijue waziprepare ndo maudu nezindongo za hedua ya hevandreti yabo beza upartage video mumkana baraka haukanga shukuria au kautajiri tsimali ngabo walona mali rahana sisi kartina mali na wokwati tranquili kwa tulala tranquili ngwala lau hahamu na huzuni kwa tsuhundra rukuwa siwa ngabo andrikawo hosiwa mpaka wale malalao na bongo una maluka na bongo una mampesa ekaudu anzangaleze kontiza haungo una milio za mapesa ngona mapesa menji hata kwa tsujo usiwa mpaka wale dalao watukufu darasa kama alhamdulillah mzazi hulimba hindu usiwa mzazi ngawa harimwa tabu na mashako wana shahundu mbarukula la usiwa kujambilo ule dala uhosiuka hulala tranquilo usiuka ngawe na zetabu zako sha ushukura Mungu zetabu zako uhimida Mwenyezi Mungu zesu France shanga obo Mungu ju hulala usiuka ngabo matajiri watsohujo usiuka watsohundra ruku wasiuka nabongo una mapesa hata izo hamu na susi nabalango una mapesa hata basi wewe ngawe maskini bomzaze hundombe ndu hulinga wari mazetabu zako wanasha alhamdulillah Mwenyezi Mungu unika wewe ukina yivu haunike ukina yivu haunika mru haujela mru ushukura Mungu hulala usiuka alhamdulillah rabbil alamin ngabo walona mapesa watu ushukuria walona yona maluka kwa tu shukuria ngoujumoto ndambio watahia sate na kwa japoro kura wewe alhamdulillah mbabi wa hundra bomzaze bombaba reka uhundru menji reka uhundru mbabi titi wetoka ujumo shukuria wetoka ujumo alhamdulillah rabbil alamin wetoka ujumo shukuria Mwenyezi Mungu alhamdulillah yonde maana mtume sallallahu alayhi wasallam yamba ukana ay mtume sallallahu bokana irda bima qasama Allah laka takun aghna an-nas torithi embabi Mungu yahuva ngojo kande tajiri mu duniani irda bima qasama Allah laka takun aghna an-nas ikahurithi embabi Mwenyezi Mungu yahuva basabo wende tajiri duniani yeroho banu tajiri nde roho
mro arivemba vya hunda harivemba ve mwana ya hunda harivemba boda honi wa hunda ngawe ravine kudura ya Mungu ngawe ravini zumgu ya ufangilia basi ya uende tajiri mhu duniani shatsi mali ukana wenji no kwati tranquili no kwatu shukuria aizo rahane janjo harmaze khabari joka wasula basa tsikaanza sonti pia rambe alhamdulillah na rambe tsena alhamdulillah na rambe tsena alhamdulillah na rambe tsena alhamdulillah ruhimidi ya Mwenyezi Mungu horinika neema zinji wenji watonizo watukufu ilinjonjo haramwete mu ya hedu wa hejumwa ezabidini mwambie nizo ilirizijue sonti pia leo haukama udu kabati darasa enda zibe bofundi wandu wakautabi hauskula hedua wandu wajihisi watu jisante inga wonrongo indini au difference indini ya bidiri zijue ava ya hejumwa ya ushawa ya hedua izonga rjonjo haramwete mwabasa shatskanza retenderi himidi ya Mwenyezi Mungu haukanga mndu ya kaura Mwenyezi Mungu mswalihina mtu akora Mwenyezi Mungu akana imani basi mndu haparalize hafanya venta ya kamili haparalize hafanya venta ya kamili haparalize ngoba hanubala katujwa henda yemindu iparalize yemihono iparalize hafanya venta samba mema ngapi venta haparalize ziungo yemindu nemihono mpaka jusiwa eshosha uso davala astende mrabani davala yeshahula yalisiwa yajusiwa yadwetanda jubala yatawaziwa yalekeziwa yalalevala ya swali ekangu swali yetso lalekelil au kaka na ujwa kenti haparalize yetso tawaziwe mihono haswali roho ya hahe emihono ketufanya hazi yeminduke tufanya hazi hatolaziwa basi boya laziwa rendeje yetso tawaziwa bala haswali roho nguswali roho je nguswali roho banu mruto swali he namna yashinda he namna zenrongozili no wade kangodo jo uhime kutojwa wahima mru akanti haswali mru kana ujua mru halala namna walala uswali kuna ujua hulale kote droite kutojua hulale kote yasa hulala hodingoni ja uswali kuna ushinda mruto swali he roho nematso halala bana nguswali he roho nematso iwasuli daraja hizi rehema za Mungu yarinika bwatukufu ndio utimiza kiswa hiyo ilirjonjo harmazi habari zake mruo rjonja habari zatu iwasuli daraja ekamrunge mwade nguroho shosha uso mahojo ya silawa katukirudozia haini yuni minuti le kujunga litungu mshinda le roho yukiri wanadamu mraka na problemu amandiyo yukiri ambo sala sulibauli mruboka ule kujunga litungu duru hajao nemu hasende shosha uso le kujunga litungu dzuba uva wantu boka ukatushinda wazingara le kujuna hao kwa sushinda alafu le kujunga li roho hao na bongo nzo waswali hika hata waza le kujolo turdili roho hardata waza le kujoli roho haunga mrika wonguto emasuzinga tsungo humshinda heni sayata waza ngoswadani barbanga tsungo roho emasuzinga tsungo mshinda ye roho katushinda ya jizia nabo heni wakati ngwanzo swali emasuzinga tsungo roho le kujoli roho basi wasuli daraja za rahma za Mwenyezi Mungu neshayurumbisha Mwenyezi Mungu uharimwa ye fiqhi uharimwa ye usulul fiqhi mruha mandu woye hambwa faqidu taharatain mruhamandu woye uparwa faqidu taharatain de mwana adamu ikawo hasami hilo haukakati na tohara mbili kana ushinda yake ne tohara mbili yani kana ushinda zingarele kojula hahe kana ushinda zingarudhu wa hahe imruwa haruhusiwa ya swali memule kojonga lizubawo ya swala hahe makbul Allah la ilaha illa Allah alhamdulillah badi Mwenyezi Mungu ina rehema badi Mwenyezi Mungu ina yurumbi Allahu akbar subhanallahi alazim fundi njo harumwetem ashekarazi karadhira nzirehimide Mwenyezi Mungu alhamdulillah badi Mwenyezi Mungu yuranza badi Mwenyezi Mungu na yurumbi ili kujubu fundi lisilawa na mgaliroha katushindo jizia na sabu hambilo kana la salata liman la udhu alahu yemrutsina udhu yesalake jakiri na rambilo mla salata katsina swala mrutsina tohara lazima mrake tohara ya swali na izoko ilizo hadithi za mtume
yewo ile kujonga limshinda weni wakati wambe swala ikiri na ile kujonga liro hawa swala ni ikiri swala yemasuze ngamshinda wanga swala ni ya swala ikiri zabarindi au kange mwade katushindo zia le kujulai ngemwade katushinda uzia ula upepo wae yabo yahambwa faqidu taharatain. Allahu akbar, Allahu akbar. Bofu ye mzeye ngemwade hoda honi bofu ndiye mzenge mwade hata katushindo zingaraisho shauso le kojonga tsungo humshinda na mumtawazi shari mtawaza toujours le kojo na swali ya swali le kojo galitsubawa na swali yewe ya swali kiri uyo hasame hilo ngojwa swali watsine tahara hiyo uyo hamba faqidu taharatain. Zuma kuna mwezi rahma za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utina zimshindao watukufu wa khair wa iman wanama wa Islam iliri jonjio harimwete muya hatu rinjo harimazi habari za hatu ili tonjia harimazi ndongo za hatu walati mwanisizani mnaki somtiti na kanzani mwambie niye mnaki somtiti ngenjonjo harimazi habari za hatu za hedu wa ya hivandred irijuwe enamna ya bidiri gabili yedu wa hiyo enamna zijoka ujiribu wa tukufu. Basi tumwambia nukangabo mru ya kamwade 20 haparalize 20 yetso shosha uso ndabala zedongo pia ndabala basi wabiri mru karibu nenyu mbaha hebo masihu ye mru habiri haishia wala mru lomwadi ya paralize ulona 20 hamwishia nguombo dua basi mru labo masihu dua omba ungombe alhamdulillahi alladhi a'tani min al-fadli wan-na'im ما لم يؤت به آخرون. الحمد لله الذي أعطاني من النعيم ما لم يعطه كثير من العالمين. الحمد لله الذي فضلني، الحمد لله الذي أعطاني وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. Yemrola haishia wala mrungu himido mngu masihu ngwambwenri ngamuhimidio bo Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah bo Mwenyezi Mungu tuuhimidia heze neema wanika watuzinika wanadamu wenji hutukufu wanika neze fadhila wanika ne bahati wanika ne shansi wanika watuinika wanadamu wenji. Ola mru ya viraha shanga ya wono bizari hahimitsa na yaishie dua ewondo bewa mbwedua yo himido Mungu ekeleyo uondo la ya paralize ulo na 20 ulo wetanda juu ya tuparojua ulo na 20 aparalize kaja parojua nde wambo kamgu hamnika neema mngomnika utukufu hamnika bahati hamnika neema na bahati na utukufu na shansi zatuni kwa wanadamu wenji hauzi samria dunga na ibala ewondo bewa mbwedua hiyo ambele uondo la ya paralize ulo na 20 tuparojua wetanda juu uko tawaziwa haswali yapo uko lekeziwa yapo eshosha usonda yapo eshosha dingonda yapo ula mrashangaye ambashi na nrejeitsena nire mumlango ni muzise bamshangaye c'est bizarre habanga mshangayo ngamono bizarre ngamono maajabu ekawonde wambuze ndongo hizo ula mrenda re mumlango salamu alaykum wa alaykum salam karib parsola mrabo ya lazabo tanda juu de tanda juu de bana bala karib akaribisiwa mwanzo uone mwanzo nione fundi yabo kweza mwanzo uone funda mwanzo nimuone haya atsengelezwa bala hamlaulia hamuzisa bofu zisha ukauomba dua yabo ukaushukura Mungu ukauhimida Mungu zenema ya unika no utukufu ya unika neze fadhila za hahi za tuni kwa wandu nelezebo mkana baraka bofu ndibenjele ulamba zabari amba ezino neema ndaze wakauhimidia eunu utukufu ndio wakauhimidia yezino yani marziki ndani wakauhimidia ino chance ndai chance ya wade umrolo mwade 20 wala zoda waniho bofundi ino chance ya maradhi na wade ino chance ya uparalize utso paralize ukantu yabo ngombo yo chance wanikewa
ngombo yo bahati wani kwa baru paralize ula la wetanda juku tojua inu bahati daibi bufundi wanikiwa yazinu neema dazibi wanikiwa subhanallah wala mrashanga vaheola fundi hamwambie ukanaam abanga mshukuru Mwenyezi Mungu bahani ka neema na fadhila zinji yatuzinika wanadamu wenji wala mromuzis ezinu neema daziwa mro paralize ula yabutudis habahani ka neema nraru neema nraru Allah watukufili njo uranze telefoni maana bano ngamina telefoni bantsikanzani partager darasa uharmaze page zinro ajiza hangu eshelo wandu watu wahi wadunga banu wadungu harmaze page de maana nlona mna telefoni niko ukauha jao banu ngam partage ili njo uranze telefoni apari ili ni jikosantre ni henza telefoni utijo shangaya ukamianza ni partager hula ni hundre ajiri hunu arme page hino ni hundre ajiri tsadar maze page zinro aji ukati partager hula ngabwandu wadunga ukansi na tsumbulia ni banyu mtsodo hunda ze ajiri wanyiche wakongo ishilo darasa hundu ajiri hurdu partager hari moye ye page ya mparano wa maure hundu ajiri hurdu partager hari mparano wa nzuane hundu ajiri hurdu partager hari mparano wa mwali hundu ajiri hurdu partager hari maze page za shingazi je hundu ajiri yabo mtsojodo mbulia ni mwe hundaze ajiri banyanyi chashe sonzi pia ni mrungu waniliyo hundu ajiri awi eni mrungu tsenda biyo ya hunde sawabu na ajiri sonzi pia ni mrungu za hundu ajiri zinji eni mrugonzo partager huinji ya hunde ajiri zinji awi garshindana wa fi dhalika falyatanafas almutanafisun Mwenyezi Mungu amba rishindane uharimwaze njema rishindane harimwaze njema aizo abo lazima basi wala fundi bufundi wala fundi ezajirinda zivi hamba hanikiwa neema ndraru ze neema ndraru hizo kazijanikiwa wandu wenji subhanallah alazim hauzisiwa eze neema wanikiwa ndazi umru wa paralize ule mwade walala hamba a'tani rabbi lisanan dhakira wa qalban shakira wa jasadan ala albala'i sabira ya Allah wala mrungu mbio wala mru ya paralize ule mwade venta bwetanda jumala ngwambio wala mruka Mwenyezi Mungu ani neema ndraru zenema hizo kajazini ka wandu wenji ngabo wenji wanadamu wenji watuparsa zenema hizo a'tani rabbi lisanan dhakira wa qalban shakira wa jasadan ala albala'i sabira subhanallah hamba Mwenyezi Mungu ani kandrongo ndaru ya mwando a'tani lisanan dhakira hani kaulime hauswaliti na udomvumbu wa haina wakati ulime wangu unu Mungu hanika neema ya uka hauswaliti udovumbu wa Mwenyezi Mungu hamu bahanu nalala banu yeventa hiyo njaparo bitsa inordeta wala 30 minuti nlo hashiri na tusiuha ulime wangu wakabure wadiwaza ukaka uvumbu wa Mwenyezi Mungu iyo neema ya mwando Mungu yanika haukanga walona ulime wazungulia hiyo na ukwatu uvumbu wa Mwenyezi Mungu ngabo walao shahula shemara hana minalala banu na ukwatu uvumbu wa Mwenyezi Mungu ngabo walona hazizi nji na mapesa menji na ukwatu uvumbu wa Mwenyezi Mungu hamba mshukuru neema ya mwando hiyo haukoba hanunalala banu na uwade shauli mahangu Mungu hauswaliti na humvumbu wa rabbal alamin sumewa ya sallallahu alayhi wasallam hamba ukana ensi mwambieni zenrongo ikao zona ajiri zona thawabu recompense na ziliwa zementwa kiyama rahano mrenda ya wanilie dini wende wa iwanilie swapeyo hedini rahane zemali za hanyo rahane zemali za hanyo rahane majumba ya hanyo rahano wana hanyo yensi mwambieni ala adullukum yensi mwambieni kamsahana mwambiani ntungo ina valeri ina utukufu mbele ya Mungu rahano wana hanyo rahano wana wazaya rahane zema aho rahane maisha aho hata rahano enda wawanile dini ufehedini nsi mwambieni ima sahaba wamba bala ya Rasulullah ashirambie mtume eshendi mtume hamba dhikrullah lumrutsodo vumbu wa Mwenyezi Mungu harimo ulime wa haina wakati
iyo ndemba hindu nyitukufu duniani. Mtume hamba dhikrullah, udovumbua Mwenyezi Mungu. Oulimaho haini wakati utsilawe uvumbua Mungu. Ngawo hazini tabubala ngotovumbua Mwenyezi Mungu ulimeni yao. Ngawo harimwe bisi tabubala ulimaho ngotungovumbua Mwenyezi Mungu. Ngawe honziani tabubala ulimaho ngotungovumbua Mwenyezi Mungu. Ngawe hodahoni tabubala ulimaho ngotungovumbua Mwenyezi Mungu. Kujaparo ranti haina mahala uliyo subhanallah subhanallah. Ngawo bisini la ilaha illallah la ilaha illallah. Ngawe tijida hu astaghfirullah astaghfirullah. Balanga we balangu kansi balaba jawa jeni balanga muhadisiyo na bala ulimaho ngojumoto kwa Mwenyezi Mungu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Bumzabure nde subhanallah alhamdulillah. Yabutamgo mnona mimnono salama. Yabutama mjo atami subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Yani haini wakati Mtume hamba la yazalu lisanuka ratban bi dhikrillah. Au limewaka kuna ukena burda utsirentu uvumbu wa Mwenyezi Mungu. Ya Allah, iyo nde ladha ya duniani, iyo nde ladha nyitukufu. Haukamtume hambaze sawabu za hayo yo kairira hanowa na nemali hata wenda ufu hedini ze sawabu zijoka utamrumbe boni za houlime izobo mzeye kuna ushinda uwaze ulime undo uka utamrumroni au utamrumbe bono ulime danger ulime ununde mba hindu danger mwa mwanadamu ulime ndo wambo ndrabo ulime ndo uto unafiki ulime ndo umanisao ulime ndo wambao unafiki ulime ndo wambao za wanruka liya wangu ulime ndo utia umafitina ulime unu danger. Haizo base ibada mndu ya ifanya ulime iyo ibada waka uharimo wizani wakaho iyo ndemberu joka ukana kilo zinjo sokia zabari njibo fundi ngawena dalili proof ya kutoeshele ya ukamtume hamba ukana subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim yema kalima ya uma shashi harmo ulime shaze kilo za hayo zo zinjo harmo wizani kujeshi yezo mtume hamba yekujeshi yatena mtume yamba ukana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar kambiyo kana tamlaani ze thawabu za hazo zotwandi saranzo mbinguni usawo ntizija ya antri ya heze mbinguni zibande zanzi ndo ulime basi bofu de makalima yao basi ekautwamba subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar ze thawabu ngazandi sobo hanu wakanti vanu hata mpaka ndo mbinguni ze thawabu angaleza ubizonso wake haya yeke mdiwa zokana owandu wajoko njambebo ni wenji deka mndu gudamba astaghfirullah ayongelonda huwa astaghfirullah ndo ulime astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Haya ye mdiwa zokana ekango fumbo Mwenyezi Mungu la ilaha ndo ulime ngomba la ilaha illallah la ilaha. Yahudi wazoka husomea Qur'ani ndo ulime usomee Qur'ani. Yahudi wazoka hotowa darasa ndo ulime. Yahudi wazoka hamba njema ustuye suluhu wandu suluhu ndo ulime. Yahudi wazoka horongoza mzaza hondo mtefura hau mrongoze ndo ulime. Yahudi wazoka ho amrisha njema ndo ulime. Ulime wunu bomzee ngojipangiwe mbebo au jipangiwe mro jahannam. Ulime ngojipangiwe mbebo au ye jahannam. Fundi ilirjo njio mahala rakanzari njia za husuye duwa bofundi rahare janjia za hedu wa ya hevandredi na nzoni mwambieni zendrongo zabidi au kama udu kabatsi darasa ilirizi juwe nrole warji programu ya hedu wa hevandredi bofundi oambre namna wakayedua ya vira ye jaunga rjoka ukajeza jiri irji programu irijuwe awi lazima mri ajuwe irji programu irijuweje naam sindazila ukamratsa hemba hindu fulani dziwa no tsidizo dinamna mrajoko jipreza ajoko jiprepare physiquement de physique ya hapo namna mrajoko jiprepare nganzor jiprepare physique na mwishibu watukufu namna rjoko mambia na basi shana ntimizi ila kiswa ya hemndu ekanga mieshele ya unyoto wakufu ngamjori timize kiswa nda hivi ndo la mndu ulo mwade ya paralize 20 wandu wabira waishia ya himidia Mwenyezi Mungu ukamguha mnika neema Mwenyezi Mungu mnika utukufu Mwenyezi Mungu mnika bahati yatuzinika wandu wanduaji alafungu waelezo hamba ya mwando Mwenyezi Mungu hamnika ulime uongo vumbu wa Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu hamnika ulime lisana dhakira ulime wa vumbu wa Mwenyezi Mungu hamba hiyo neema nkunga mshukuru Mwenyezi Mungu. Eyabili hamba wa qalban shakira hambo bahanu nalala banu na paralize nlo banu 20 Mwenyezi Mungu anika neema nku ya tuinika wandu hamba hanika roho ya ushukuria hamba ye 20 yoba hanu nlo banu njapa ro kufuru
njaparo aswi njaparo ambia mrende ya wone mgangi emana nlovanu na paralize wala njaparo mba mruka mwanzo ni heze majini na angalema na paralize wala njaparo dekroje kana banu mngu katsunanza au banu mngu tujijau njaparo kufuru wala njaparo aswi yema hayo pia roho wangu ngeo jumoto shukuria uka yanifanya zinu ngujue maana yanifanya zinu ngujue ze danger ya kanzani protejenizo ngujue mahala na johenda ntujue katika mnono ebati jokayaje ntujue kati na joju katiro habonze yabo etujo hundwa ni danger yibi ntujue kati doju habo etanda jubanu ebati jokayaje hambangami bwetanda jubanu shairo wa hangu Mwenyezi Mungu haiswaliti na humshukuria alhamdulillah rabbil alamin.